MPM Sultan Class, ada ANS juga di Bekasi nih sama bus MPM. Oke, ikut bus MPM guys di Bekasi. Sultan Class menuju Rana Minang, berjulukan Sultan Muda. Telolet cik dah, telolet. 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 Telolet, telolet. Telolet. Telolet, telolet. Palala. ANS. ANS. Ramai banget guys penumpangnya. Sinar Dempo juga di sini rame sini guys, Bekasi. Sangat enak buat nanteng. Tuh ada kakak juga. ANS. ANS. Penumpang bus ANS ya guys. Busnya ada skapnya tuh, ada skapnya. Oh. Dah, jadi dah. Sip. Palala di Terminal Bekasi, julukan Belibis. Oke. San Jetliner bersama Palala. Habis.
Palala. Palala. Woi, kalau Ini jadi. Bus Aceh. Bengko. Woi, boleh ramilah penumpang ini. Mila aja. Langsung aja. Transport. Bintang film Parma. Hati-hati Anda. Bintang film Parma. Berapa hijau? Hijau. Nah. Bintang film Parma. Mercedes Benz 1506. Adi Putro. Semarang Jaya. Di sana julukannya di sana juga Kerana Minang nih, Sumatera Barat.